Nada, buenas noches a todos. Bienvenidos a una sesión nueva de El Espacio de Mónica. En esta ocasión, Moni nos va a hablar de un tema súper chévere que yo sé que a todos nos gusta, el cual es libros, alas para volar, para así volar esa imaginación que todos los libros nos dan cada vez que leemos algo nuevo. Yo, por ejemplo, quiero mostrarles, no sé si se ve, yo estoy leyendo este libro, bueno, se llama An Adventure, es un libro en inglés de dos escritoras inglesas de una aventura súper interesante que tuvieron en el Palacio de Versalles en la época de 1900, y pues es un libro que me ha hecho pensar muchas cosas. Entonces, pues bueno, esa es nuestra sesión de hoy, para que conozcan un poco más de la importancia de la lectura en nuestras vidas. Entonces, bienvenidos a todos, y les dejo aquí con Moni. Olá, Valentina, que gusto que estás lendo este livro, me parece muy interesante y quizá yo lo lea también. Bueno, el tema de hoy, como dice Valentina, es los libros que nos dan alas para volar. ¿Y por qué nos dan alas para volar? Porque cada vez que agarramos un libro, no importa qué libro sea, este o cualquier otro libro, salimos del mundo donde estamos, porque los libros nos cuentan una historia de ficción, de romance, de aventura, de diferentes maneiras e formas, contando uma história de verdade. Por exemplo, a mim me encanta Isabel Allende, não? Há um livro dela que é Inés del Alma Mía, que conta a formação de Chile, que me encanta, me encanta. Bueno, mi conexión con los libros es desde mi niñez, ¿no? Creo que aprendemos a enamorarnos de los libros normalmente cuando somos niños. Algunos de nosotros nos encanta, otros no. Pero en mi caso, en mi casa, si había algo que siempre tenía, eran libros. Mi papá compró una colección de libros que contaba las historias, las leyendas de las regiones de Brasil. Él nos leía, o él o mi mamá, antes que durmiéramos, ¿no? Pero les conto que a la vez no funcionaba muy bien esas historias, porque las leyendas del norte de Brasil se pasan en la Amazonía y hablan de anacondas, N leyendas. Entonces les confeso que me encantava saber de las histórias que mi papá me ia contar de las leyendas de Brasil, pero quando contava estas leyendas com esses animales, depois que ele contava, mis ojos estavam assim. E les confesso que me custava muito dormir. Pero de qualquer maneira, o livro me encantava. E contado por alguém que amamos, como era o caso de mi papá ou minha mamá, me encantava mais. O livro tem o poder de te trasladar, de hacerte com que tu viajes, de hacer com que tu crie, imagines tudo que tu le estás lendo. Porque quando tu estás lendo, se movem muitas coisas em nosso organismo, em nosso cerebro, as conexões que se hacen são fantásticas. E isso hace muito bem para nossos quatro cuerpos: o físico, o mental, o espiritual e o emocional. Em esses tempos de pandemia, por exemplo, podemos viajar lejos, não solamente com o cine, com videoconferências, não, pero em los livros. El año passado apoiei a uma organização aqui de México para enviar livros ao cárcere feminino.
El objetivo de esta organización era proporcionar a essas pessoas que estavam, essas mulheres que estão em el cárcel, uma maneira de sair de onde estavam, de aprender, de conectar-se com outra realidade. Então, eu criei um marcador de páginas do livro, que era um dibujo de um livro com alas. Porque, de verdade, seja aonde seja, se estamos em um lugar e queremos voar, isso nos dão os livros. Eu sei que há pessoas que não les gustam os livros, e muito mais em el tempo que estamos de redes sociais, de conexões rápidas, de teléfonos que aí nos... Pero aún podemos escuchar os livros, porque há áudios livros, não é verdade? A quem não tem a paciência como eu, ou a quem não lhe encanta agarrar um livro e ler, encantar-se com que o escritor ou a escritora disse, escucha, utiliza outro sentido tuyo, escuchar uma história, porque isso trabalha muito com tu imaginação e com tus conexões neuronais, e isso te hace uma pessoa alimentada, alimentação emocional. Livros te nutrem, porque como sempre dissemos, eu, Kátia e Maria Helena, que vem aqui, lo que tu imaginas para tu cérebro é uma realidade. Isso diz a neurociência, não somos nós outros, não? Então, a mim, quando leio um livro, é uma maneira de encantar-me. Me produz um encantamento, me traz emoções hermosas. Claro, se leio um livro de terror, não vai ser muito hermosa a emoção, pero move coisas adentro de ti. Trabalhas com sentimentos como o medo, pero um medo protegido, não? ¿Pensaste em isso? Que quando tu lês um livro que dá uma sensação de medo, tu estás trabalhando também com tus medos? Então, não importa que seja um romance, não importa que seja ciência ficção, não importa que seja de história. Les conto, havia uma época em minha escola que me encantava ler livros de história, porque me encantava saber o que passou de verdade, não as histórias de ficção. Me encantava saber como eram as guerras, como eram os descobrimentos. Então, quando agarrava um livro de história, eu lo leía todo. Claro que eu era uma excelente aluna de história, porque isto me encantava ler. Me encanta informação. Claro, também sou periodista. Ustedes sabem que temos esse hábito, os periodistas, de informarnos, de querer saber o que passa. Minha mamá me dizia que quando eu era niña, que eu devia ter parado de perguntar por quê, porque sabem, não? Que os niños vão perguntando por quê hasta uma fase e depois param de perguntar por quê. Minha mamá hacía um chiste que eu perguntava tanto que me havia olvidado de cambiar de fase. Então, eu sempre digo que minha primeira profissão é periodista porque eu, desde niña, sigo perguntando por quê. Por quê? E quando tu tens como profissão escrever,
¿Quieres saber por qué? Para poder contar a las otras personas lo que está pasando. Yo también soy escritora. Este libro que está ahí atrás es de Nico y Frida, que son mis perritos, que ustedes ya conocen. Cuando hablé de las mascotas, hablé de ellos. Lo que pasa dentro de mí cuando yo escribo. Yo quiero comunicarme con quien va a leer mi libro. Yo quiero pasar cosas que me dan felicidad, cosas que me dan placer, lo que tengo aprendido. Algo que pueda hacer quien está leyendo feliz. Entonces, cuando yo escribo, yo pongo mucho amor en lo que escribo, porque quiero que las personas que reciban mi libro tengan la misma sensación que yo tengo cuando leo los libros. Yo me encanto con ellos. Quiero saber, claro, que tiene que ser un buen libro, ¿no es verdad? Pero lo que es bueno, el bueno es lo que te da alegría, felicidad, placer, realizaciones, descubiertas, conocimiento, emociones que te hace acordar de momentos fantásticos que tú tuviste en tu vida. ¿No es verdad? Eso todo nos da, nos brinda, nos regala un libro. Un libro. Y como ustedes saben, a mí me encanta que practiquemos, que hagamos cosas para que nos sintamos bien. Que ustedes que están ahí me escuchando, que tú que está ahí me escuchando, te puedas salir de esta live sintiéndote feliz, porque este es nuestro objetivo en Cría Felicidad, que tú te sientas muy bien. Entonces, hoy tú vas a escribir tu libro. Y el bueno es que tú hagas de verdad. Claro que si no puedes hacer ahora, después. Pero si tienes papel o algo que escriba, acompáñame. Y si no te gusta escribir, usa la imaginación. Porque como sabes, la imaginación es toda poderosa. Y hoy vamos a escribir. ¿Qué tema? No lo sé, porque cada quien tiene sus propios temas que les gustaría contar, trabajar. ¿No es verdad? Yo si fuera a escribir en este momento, yo les contaría algo sobre las tortugas marinhas, que son uno de los animales que más me encanta. Les contaría cómo viven y cómo me encanta conectarme con ellas. Pero quiero que tú escribas en este cuaderno tuyo o en hojas ahí libres lo que tú quieras. Quizá tú escribes una carta para alguien con quien tú te peleaste, por ejemplo, y contas de tu sentimiento en relación a eso. En detalles, explica a esta persona o a estas personas lo que tú estás sintiendo. Conta tu versión a respeito del tema. Escribes. Pone afuera de ti todas essas emoções. Se não por escrito,
através de tu imaginação, utilizando tu respiração. Ou quizá tu te acuerdas de um momento de alegria que tu queres contar a alguém. Um momento de felicidade, um momento de grande emoção. Aqui em México estamos cerca, em Brasil também, do Dia de las Madres. Eu não sei qual é o Dia de las Madres em Colômbia, pero em México e Brasil é o próximo domingo. Então, quizá, se tu eres madre, conta-nos como foi a emoção em el dia do nascimento de tu hijo ou tu hija. Que sentiste? Como foram os 9 meses? Que passou aí em esta maravilhosa relação entre tu e tu hijo ou tu hija? Conta em detalhes o que viviram, o amor que intercambiaram. E quizá nos digas como te sentiste, que emoções apareceram em el primeiro momento que pudeste ver a tu hija ou a tu hijo. Quizá deve ser algo muito lindo, não? Que tu tens para contar-nos. Escreve. E se tus hijos já estão grandes, conta-nos um pouquinho da história que vivestes ou que vives que aún vives com tus hijos, desde que nasceram, hasta o primeiro dia que foram à escola, a adolescência. E se tu hijo ou tu hija já tem sua própria família, conta-nos como foi isso. Quizá tu és abuela, ou quizá tu és abuelo. Quizá um abuelo me está escutando. Conta que emoção tivestes a ver tu primeiro, segundo, terceiro, não sei quantos nietos tienes. Imagino que seja distinto a emoção de ter um hijo, uma hija, de ter um nieto, uma nieta. Dizem que os abuelos são mais dulces com seus nietos do que com seus hijos. Minha abuela também le encantava ler as coisas, os livros para nós. Uma de minhas abuelas nos encantava contar histórias que aprendia através de los livros. Porque afortunadamente em minha família, meu papá, minha mamã, minhas abuelas, les gostava ler, informar-se. Então, hagamos este exercício. Contemos nossa história. Escribamos nuestra historia. Y tú puedes pensar, pero mi historia no tiene nada de interesante. Equivocaste. Todas las historias de vidas son ricas en información, en detalles. Y súper, pero súper interesantes. Porque quando escrevemos a respeito de uma história de vida, estamos falando de um ser vivo, de um ser humano. E todos nós, os seres humanos, somos interessantes. Somos, em essência, seres maravilhosos. Temos muito que regalar a los demás. E de modo especial, muito a regalar a nosotros mismos. Então, hasta isso,
quando tu escreves coisas que a ti te parece ao diário, sempre hice isso, sempre passou, tu vas a descobrir como tu eres uma persona interessante e como tu vida é interessante, por mais sencilla que a ti te pareça ser. E quizá tu haces esse pequeno exercício de escrever um momento de tu vida, lo que tu quieras. Ou quizá tu quieres escrever a respeito de la vida que tu a ti te gostaria ter. Como tu gostaria de viver? Como a ti te gostaria viver? Escrévelo. Se quieres cambiar os nomes de las personas deste livro, fantástico. Cria nomes. Se quieres cambiar de país para contar lo que viviste e lo que quieres vivir, genial. Pero utiliza todos tus sentidos e escreve tu própria história, pero desse momento em el papel, porque de verdade todos nós escrevemos ao diário a história de nossas vidas. Os escritores de nossas histórias somos nós. E quando bajamos de nossa mente entre lo que passa ao redor e la ponemos em el papel, nos damos por conta de tantas coisas que tu não puedes imaginar. E quizá a história de tu vida pueda ser feliz, não somente a ti, pero a muitíssima gente. Valentina, que história tu queres escrever a respeito de tu vida? Uy, cuántas historias no tengo por contar, o sea, definitivamente no es un mundo de historias, cada persona tiene una historia maravillosa y por qué no, descubrirla. Y qué mejor manera que leer para inspirarnos de otras historias. Entonces es un tema maravilloso, gracias Moni, como siempre darnos un tema tan chévere que yo sé que a todos nos gusta. Entonces tengo algunas invitaciones para todos ustedes. Pues la primera, que disfruten la lectura, lo que más quieran, que disfruten cualquier libro, algún artículo, que descubran qué les gusta. Puede ser historia, como decía Moni, puede ser sobre política, aventura. Hay miles de formas de descubrir la lectura. Quiero invitarlos también a que nos sigan acompañando tanto en Facebook como en Instagram. También tenemos página de LinkedIn y YouTube, y en todas nos encuentran como Crea Felicidad. Y si se perdieron o algún video de Moni del espacio de Mónica, como siempre los miércoles, en YouTube lo pueden encontrar en la lista de reproducción que se llama Alimentación Emocional. Y bueno, ya para antes de irnos, quiero compartir con ustedes esta frase del escritor argentino Jorge Luis Borges, que dice así: de los diversos instrumentos inventados por el hombre, el más asombroso es el libro. Todos los demás son extensiones de su cuerpo. Solo el libro es una extensión de la imaginación y la memoria. Así que libros... ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Alas para volar, definitivamente. Gracias, Moni. No sé si quieres decirnos algo antes de terminar la sesión. Lo que quiero decir es disfruten. Esto es importante. Y aliméntense, nútranse con libros, con películas, con la vida. Eso es importante, ¿no? Escríbanos, por favor, contenos un tantito de sus historias. ¿No es verdad, Valentina? Eso esperamos. Así es. Muchas gracias a todos por acompañarnos y, como siempre, la invitación para que nos acompañen el siguiente miércoles a las 6 de la tarde, hora Colombia. Gracias. Chao. Bye.